ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପକାଡ଼ିବି ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଏଥିରେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ନା କହ ଭାଉଜ ତମେ କଣ ଧାରିନ ତମେ ପରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର କାହିଁକି ପକାଡ଼ୁଛ ଘରର ଜିନିଷ ପୋକ ପାଡ଼ିଲେ ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ କଣ କରିବେ ଅଶୁଭ ଆବେ ତୁ ମତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦେବୁ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେବି ଭାଉଜ ମତେ ପୁଣି ଏକର ବାହାର କରିଦେବ କେମିତି ବାହାର କରିଦେବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଭାଉଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ଭାଉଜ କଣ କରି ତମ ଘର ଆମ ଘର ଶୁଣ ଆବେ ଏଇଟା କିଆ କୁକୁର ଶୁଣବେ ଏଇଟା କିଆ କୁକୁର ତୁ କଣ ଭାବୁବେ अरे आज तू एक फरक हवा तू सभा करू ओहो तू कौन खोली भाउज नहीं नहीं कौन खोली मु सभा करबी भाउज तमे उठाई गलो बहु कौन तमे सभा करबो कौन कहलु अरे मु सभा हो तमे तमे मार तो सब मो हस्बैंड तोर मार खाई खाई अत काम दाव करे किछि नाही बेरो से पूरा कछि तते टिके लाज लागने सुन आज तू एक फरक हम तू सभा करबो नहले मु तोर खाइबा मत देबा तो खाइबा तो पैसे दे अरे एई घर रहबा गले एक घर सब काम करबा बाध्य तमे मते जागो थको एले मो भाई भाजुगुनो से माने होतो मो माथा मा तांको बिरोध करी मु सोई पारिबिनी बाजो अच्छा ताहले तुम मते धमक दउछो ठीक है तो सब भाजु को ना बोला कुछ थारे कोन तमे पर बड़ो तो भाई बाजो मु ए संकर पर करे आ दरकार खने ना तो तो भाई बाजो मु ए करे चाकर पर व्यवहार करबी आ दरकार पड़ले ना तो भाई बाजो मु मार चप्पा सफा कर तो सुनी छोट छोट भारी बुझे मत चुप मु तो कौन कथा सुना चाहूनी हेले भाई बहुत हम समझ अरे चाकर बन व्यवहार कर भाई भाजु को चपथ भावी कौन अबे राहुल तू मन निशा हूँ मो स्त्री एमती भी तो रोजगार कर कि ना खाई का ये घर पड़ रही ए घर काम कले तो कौन आस आउन आज तू निशा जहाँ कह तू कह बाध्य यही कथार देखी भाई आप बाजू कहे अरे तो भाई आसी एठी कौन कहले तू सुनिल तो बात जेते शीघ्र पार्छ झाड़ू नहीं घर सफा कर से तो भल हम हाँ
ମୁଁ ସଫା କରିବି ଭାଇ ତ ତମେ ଅଛ କର ସଫା କରିବ ମୁଁ ଥରେ ସାରିଛି ମାନେ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି। ହଁ ସଫା ନେ କହୁଛ ପାଖରେ ଯାଇ हाथ उठाई तू बहुत बड़ा भूल कर तू बहुत बड़ा भूल कर आज भी तो छाड़ेगी देखिए तो हम तो